بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ عصر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حساب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ عصر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا و آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ محترم عزیزو، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم 4 فضائل کو تفصیل دیں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حقوق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جسے ہم اس ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور سارے طریقہ کار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیے جس میں ہم یہ بابرکت عمل کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، تمام نمازوں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مسار اور بختری بن مختار نے روایت ابو بکر بن عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ ابن ماجہ حدیث 4272 503۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ وہ کہے گا، جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ بہار شریعت امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو وہ اللہ پاک اس سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں،
اور محترم नाज़रीन, जब उसी वक़्त में हम एक ऐसा खास कलमा पढ़ेंगे जो कब्र की सख्ती से बचाए, जहन्नुम से दूर करे, तो इस अमल की कबूलियत और तासीर की शिद्दत को आप खुद महसूस कर सकते हैं। जो शख्स इसको पाबंदी से अदा करता है, उस नबी ने क़यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की बशारत दी। अब हम इस अमल को एक निहायत ही अहम फजीलत पर बात करते हैं, जो है माँ बाप की बख्शिश। वालिदैन वो हस्तियाँ हैं जिनके साथ हुस्न सलूक की ताकीद बयां कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद फरमाई, और तुम्हारे रब ने यह हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद उनसे मोहब्बत और अकीदत का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। उनकी वफ़ात के बाद उनका नामा अमाल बंद हो जाता है। लेकिन नबी ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब मिलने के बाद भी जारी रहता है। सदका जारिया, वो इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं, वो साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इस हदीस से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वालिदैन की बख्शिश और उनके दर्जात की बुलंदी का सबसे बड़ा ज़रिया उनकी औलाद की नेक कमाई और दुआ है। हमारा ये बाबरकत कलमा जो हम असर के बाद पढ़ेंगे, ये न सिर्फ हमारे अपने लिए निजात का बायस होगा, बल्कि ये सदका जारिया के तौर पर वालिदैन के नामा अमाल में भी शामिल होगा। जब एक नेक बेटा या बेटी अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो उसके वालिदैन को भी इसका हिस्सा मिलता है। ये उनकी तरबियत और कोशिश है जो आज सब्र दे रही है। जब आप ये कलमा पढ़कर अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत ज़रूर मुतवज्जह होगी, क्योंकि उनकी दुआ का अजर उनके वालिदैन को भी पहुँचेगा। याद रखें, वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करना सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं, बल्कि ये उनके हुकूक में शामिल है जो उनकी वफ़ात के बाद भी बाकी रहते हैं। एक दफ़ा एक सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वालिदैन के मरने के बाद भी उन पर मेरा कोई हक बाकी है? तो आपने फरमाया, हाँ, 4 चीज़ें। उनके लिए दुआए इस्तग़फ़ार, उनके बाद उनके अहदों को पूरा करना, उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना, और वो सुलह रहमी जो उनकी तरफ से हुआ उसे कायम रखना। हमारा ये कलमा इस अमल का हिस्सा है जो अल्लाह से वालिदैन की बख्शिश की फरियाद करता है। आपकी नेकी, आपका जिक्र, आपका अमल उन कब्रों को नूर से भर देगा, उन गुनाहों को मुआफ़ी का सबब बनेगा और उनके दर्जात बुलंद करेगा। औलाद पर मुसीबतों का टलना तहफ़्फ़ुज़ इलाही का हसार फजीलत यह है कि इस कलमे के पढ़ने से औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। ये एक ऐसा इनाम है जिसकी चाहत हर माँ बाप को होती है। ज़िंदगी हादसात, परेशानियों और बीमारियों से भरी हुई है। कोई नहीं चाहता कि उसके जिगर गोशे किसी मुश्किल का सामना करें। एक मुसलमान का ईमान है कि तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में हैं और वही खैर और शर का खालिक है। हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया इंसान का अपने रब से मजबूत ताल्लुक और उसके जिक्र है। जब एक बाप या माँ अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखता है तो अल्लाह उससे उसके अहल व अयाल को और उसकी नस्ल को अपनी पनाह में ले लेता है। आपका ये अमल यानी असर की नमाज के बाद ये कलमा पढ़ना न सिर्फ आपको औलाद के करीब करता है, बल्कि ये आपकी औलाद के गिर्द तहफ़्फ़ुज़ इलाही का एक मजबूत हिसार खींच देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह हो शाम के वक़्त अल्लाह का जिक्र करता है उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और वह हर किस्म की परेशानियों और आफतों से महफूज हो जाता है। ये जिक्र और ये कलमा आपके घर में बरकत लाता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो घर जिंदा है और जिसमें जिक्र नहीं होता वो कब्रिस्तान की मानिंद है। जब कोई शख्स अल्लाह की अताअत में सरगर्म होता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है जो उसकी और उसकी औलाद की हिफाजत करते हैं। कुरान में है, इसलिए इंसान के आगे और पीछे अल्लाह के मुकर्रर किए हुए निगरान फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उनकी हिफाजत करते हैं। ये हिफाजत दस्ते उस वक़्त ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब बंदा खुद अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करता है और उसके खास जिक्र में मशगूल रहता है। ये कलमा आपके बच्चों की तवील उम्र, उनकी सेहत और उनके नेक किरदार की ज़मानत बन सकता है। ये अमल इन्हें हादसात, बीमारी, बुरी और अखलाकी पस्तियों से महफूज रखेगा। आपका रब से ताल्लुक आपके बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी से बढ़कर है। आपका अमल आपकी औलाद के लिए नूर, बरकत और हिफाजत बनकर काम करेगा, जिसके लिए वो क़यामत तक आपके शुक्रगुजार रहेंगे। कब्र की सख्ती से निजात, पहली मंजिल की आसानी, इस बाबरकत कलमे की चौथी और अहम फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कोई जगह कब्र से ज्यादा खौफनाक नहीं देखी। और फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र का पहला मरहला जिसमें मरने वाले को सवालात का सामना करना पड़ता है और गुनाहों की वजह से अजाब या नेक आमाल की वजह से राहत दी जाती है। बहुत सख्त होता है मोमिन को कब्र में आसानी उसके आमाल सालिया की वजह से होती है। हमारा ये मखसूस कलमा जो हम असर के बाद पढ़ें आमाल सालिया में शुमार होगा।
हदीस मुबारक में ऐसे अज़कार की बहुत फजीलत बयान की गई है जो कब्र को मुनव्वर करते हैं और कब्र के अजाब से बचाते हैं। ये कलमा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कब्र में उन्स और रोशनी का सामान बनेगा। जब आप कब्र में दाखिल होंगे तो आपका ये अमल और जो आपने दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए किया था एक नेक सूरत में आपके सामने खड़ा होगा, आपका दिफा करेगा। आपको कब्र में अंधेरी तन्हाई में और वहशत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सुकून, राहत और जन्नत की खुशबू नसीब होगी। ये कलमा दरअसल अल्लाह के हुजूर आपकी वो पेशकश होगी जो कब्र के अजाब को टालने की ताकत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके नेक अमाल जैसे नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसको अजाब देने वाले फरिश्ते को उसके पास आने से रोकते हैं। आपका ये कलमा जो कि जिक्र इलाही का एक आला तरीन दर्जा है, आपके लिए एक मजबूत मुदाफ़ती ढाल का काम करेगा। कब्र की सख्ती और तंगी को ये कलमा अल्लाह के फजल से ख़त्म करेगा और आपके लिए आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। जहन्नुम से छुटकारा, जहन्नुम का खौफ और निजात का रास्ता। और अब हम इस कलमे की सबसे बड़ी और सबसे अहम फजीलत पर रोशनी डालते हैं, जो है जहन्नुम से बचना और छुटकारा पाना। जहन्नुम वो मकाम है जहाँ कफ़ार, मुशरिकीन और गुनाहगार मोमिनों को उनके अमाल की सज़ा दी जाएगी। कुरान और हदीस ने जहन्नुम की जो मंजर कशी की है वो दिलों को हिला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अल्लाह ताला ने इससे बचने के लिए अनगिनत मौके, इबादत और अज़कार अता फरमाए और यह बाबरकत कलमा इन्हीं में से एक है। यह हक़ाइक़ मुस्तनद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की है, उसकी आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग को 1000 साल तक दहकाया गया हत्ता कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया हत्ता कि वो सफ़ेद हो गई, फिर उसे 1000 साल तक दहकाया गया हत्ता कि वो स्याह हो गई। अब वो मुकम्मल स्याह है, इसके शोले बुलंद हो गए, इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जहन्नमियों का लिबास आग के कतरे हैं, उनका पीना खोलता हुआ पानी होगा और जो उनकी आंतों को काट डालेगा, उनके चेहरों को आग लपेट में ले लेगी और वो तकलीफ के मारे अपने हाथों से अपने चेहरों को भी नहीं बचा सकेंगे। इस खौफनाक अंजाम से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह की रहमत और उसके अहकामात की पैरवी है। और ये हमारा ये अमल यानी असर के बाद का ये बाबरकत कलमा अल्लाह से जहन्नुम की आग से पनाह मांगने का है। एक और मौसर तरीन जरिया है जो ये अमल करता है और वो अल्लाह के साथ अपने अहद व पैमान को मजबूत करता है, अपने ईमान का इजहार करता है। अल्लाह इसके अमल की बदौलत उसको अपनी रहमत के साए में ले लेगा और उसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फरमाएगा। जहन्नुम से बचने का मतलब है जन्नत का हकदार बन जाना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से जन्नत और जहन्नुम के सिवा कोई किसी जगह नहीं। ये कलमा आपको ये ज़मानत दे सकता है कि आपका अंजाम दुनिया की आग से बल्कि जन्नत की ठंडी हवाओं में होगा। ये आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको नेक अमाल की तरफ राग़िब करेगा। आपके नाम अमाल में जहन्नुम से छुटकारा दिलाने वाले अमाल की फहरिस्त को बढ़ाएगा। मोहतरम अज़ीज़ों, इस वीडियो में हम इस बाबरकत कलमे की 4 अजीम फजीलतों का तज़किरा, वालिदैन की बख्शिश, औलाद पर मुसीबतों का टलना, कब्र की सख्ती से निजात और सबसे बढ़कर जहन्नुम से छुटकारा, ये वो हैं जिनकी तमन्ना हर मोमिन करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ असर की नमाज के बाद इस मखसूस अमल की हिकमत और क्या खसूसियत है। आइए आज की इस गुफ्तगू को असर के वक्त के इन इक़्तिसादी और मुआशी बरकतों से शुरू करें जो हमारे रोज़मर्रा की परेशानियों और घर की बेबरकती को दूर करने का वाहिद हल है। मोहतरम अज़ीज़ों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिज़्क़ का मामला इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। कौन है जो अपने माल और दौलत में इजाफा, अपने कारोबार में तरक्की, अपने कामयाबी में बरकत नहीं चाहता। आपका ये कलमा जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, दर हकीकत आपकी तरफ से अल्लाह के हुजूर एक ऐलान है कि इसकी बरकतों, इसके रिज़्क़ के तलबगार हैं। आप अल्लाह के हुक्म की तामील में इसके पसंदीदा वक्त उसका जिक्र करते हैं तो अल्लाह सिर्फ हलाल रिस्क में कुशादगी ही अता नहीं करता बल्कि इसमें बरकत भी डाल देता है। बरकत वो पोशीदा इनाम है जो थोड़े माल को ज़्यादा कर देता है और बेकार खर्चों को रोक देता है। इस जिक्र की बरकत से आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा, आपके अखराजात में भी कमी आएगी और आपके घर की मुआशी परेशानियों जड़ से ख़त्म कर देगा। कितने ही लोग हैं जो लाखों कमाकर भी परेशान हैं और कितने ऐसे हैं जो थोड़ा कमाकर भी सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं। ये सारा काम इस बरकत का है जो अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। मोहतरम अज़ीज़ों, इस खास वक्त में जिक्र करने का एक और हैरत अंगेज फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और नूर आसमान से आपके घरों पर नादिल होते हैं। जैसा कि हमने पहले बयान किया, असर का कुरान फरिश्तों के मुशाहिदे में आता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो दरअसल आप उस वक्त फरिश्तों की महफिल में शामिल होते हैं। ये फरिश्ते आपकी नेक नियति, आपके जिक्र और आपकी इबादत को लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं और अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। जिस घर में असर के वक्त
تلاوت قرآن یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتے۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور الفت بڑھتی ہے اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والے کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم عزیزو، آپ کا یہ عصر کے بعد کا عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھروں کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد کی فکر تو کسی کو صحت کی فکر، کسی کو قرضوں کی فکر، کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا ہوا۔ محترم عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بابرکت کلمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب گناہ ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہ ہی اکثر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اسے پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتیوں اور ناگہانی آفتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ اور قرض سے نجات کے لیے صبح و شام اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ جب آپ ایک مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ان کی تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ اس کلمے کا ورد آپ کے ان تمام پریشانیوں، دکھوں اور قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا جو اور آپ کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام اور فجر کی عظمت، محترم عزیزو، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا وہ عصر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اولاد کی فرما برداری پر اثر ہم نے پہلے صفحے میں اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی۔ اب ہم اس بات کو مزید گہرائی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرما برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا اور اولاد کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی نیکی اور فرما برداری کا تعلق کس حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب والدین خود صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اس اللہ کے ہاں قبولیت کا زیادہ شرف پاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا مدعی بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی اور عریانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک باپ یا ماں کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا یا ان کے لیے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آخر میں محترم عزیزو، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوش بندی اور با مقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحقین کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا و آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اب جب آپ ان تمام فضائل، برکتوں اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم عزیزو، وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے، جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے عصر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے مکمل خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کیجئے۔ نمبر 1، تاجدار کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ना है, ये अमल की कबूलियत का जरिया बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दर्जात बुलंद करता है। यह आपके तमाम अमाल को परवाज़ बख्शने वाला पहला कदम है। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए हुस्ना 3 मरतबा 7 मरतबा दरूद पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 अस्माए हुस्ना मिलाकर पढ़ने हैं। या गफ़्फ़ारू या सत्तारू, अल्लाह ताला का नाम या गफ़्फ़ारू कसरत से माफ़ करने वाला जो बंदे के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, जबकि या सत्तारू ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। इन नामों को पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के ऐबों और ख़ताओं पर दुनिया में भी पर्दे डाले रखे उसे रसवाई से बचाते हैं और गुनाहों की माफ़ी का सबब रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देते हैं। नंबर 3, मरकज़ी कलमा कम अज़ कम 3 बार या 100 मरतबा आप तीसरे कलमे और मरकज़ी हिस्से में आपने वो कलमा पढ़ना है जिसकी अजीम फ़ायद पर हमने गुफ्तगू शुरू की थी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को कम अज़ कम 3 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के लिए एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ा जा सकता है। इससे ज़्यादा आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अमल के दौरान आप इसको 3 बार पढ़ लें। ये कलमा जन्नत के खजानों में से है। इसमें तौहीद, हम्द और इस्तियानत शामिल है। ये वो कलमात हैं जो आपको जहन्नुम से छुटकारा दिलाने में, गुनाहों की माफ़ी दिलाने में और आपकी औलाद को मुसीबतों से बचाने में एक मजबूत ढाल बनेंगे। नंबर 4, अस्तगफार। एक तस्बीह 100 मरतबा आपने, उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 मरतबा सिर्फ अस्तगफार की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से माफ़ी मांगना है। अस्तगफार गुनाहों को मिटाता है और अल्लाह को राज़ी करता है। गुनाहों से माफ़ी मिलती है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है, गैब से मदद मिलती है, घरों से परेशानियां और तकलीफ ख़त्म होती हैं। जैसे कुरान में नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए बयान हुआ, अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है और तुम्हें माल और बेटियों से नवाजेगा। नंबर 5, दुरूद पाक 7 मरतबा। आखिर में जिस तरह आपने अमल को दुरूद से शुरू किया, इसी तरह 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर इस रूहानी अमल को मुकम्मल कीजिए। अमल की तकमील के बाद दुआ, अमल की तकमील के बाद इंतहाई आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाथ फैलाएं और अपने लिए और अपने औलाद के लिए दुआ करें। मिलकर दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, हमारी सकीर सी कोशिश को कबूल फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा, हमें जहन्नुम के अज़ाब से निजात अता फरमा, आमीन। और हमारी औलाद को हर किस्म की मुसीबत और शर से महफूज रख, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत, घरों में सुकून और दुनिया आखिरत में भलाई अता फरमा, आमीन। अजीज़ साथियों, ये तरतीब अल्लाह की रहमत हासिल करने और उसके आइंदा नस्लों को महफूज बनाने का एक ज़रिया है। इस अमल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इस अमल को जारी रखने की तलकीन करें। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।